মামা 70 রুপিয়া Vote. Vote. Our Papa Papa Subuchi. My. Vote. Vote. रूल जहाँ थी सर नतन रूल से लोग साबास को ये करो द्वारिका प्रसाद वृद्धाश्रम है द्वारिका प्रसाद वृद्धाश्रम आज मो कथा चिंता नहीं कर भाविल कृष्ण तो बनी दरकार नहीं अरे असुविधा पड़ी असहाय बुढ़ा बुढ़ी आश्रय ना पड़ती हाँ हाँ से असुविधा अरे ठीक समय खाद्य खाइबे ठीक समय मेडिसिन खाइबे आ ठीक समय डॉक्टर मन ट्रीटमेंट हेबे हां मुझे आग से किसी का दरकार नहीं है रख फोन नॉनसेंस नमस्कार डॉक्टर अपन आसी गुड डॉक्टर गुड न्यूज आपन ऑपरेशन सक्सेस है मोर संपूर्ण सुस्थ डॉक्टर मोर कौन सा प्रॉब्लम नहीं मोर संपूर्ण सुस्थ अच्छी डॉक्टर मत घर को फेरी था आपन मो घर को न अच्छे वृद्धाश्रम अच्छे कौन भाई मो माँ यही माँ को तो आपने कहते ना जो माँ ताके घर फेरी पिटी आपन डॉक्टर करी छथि वृद्धाश्रम आनी कौन भाई परिस्थिति मत बाध्य कर अनेक चिंता कला पर निष्पत्ति मो माँ तार बाकी तो बचपन मो माँ शांति मना कर तले बस नहीं तले बस ठीक होनी उठ मैडम तले नहीं बस उठ मैडम उठ मैडम भाई I don't know কিছু হবে
ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ନା? ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ମତେ? ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ମାଝି ଆଖି ଆଗରେ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ନାଚି ଉଠୁଛି। ତମର ଦିଟା ଝିଅ ପୂଜା ଆଉ ବର୍ଷନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ହରେଇ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅକୁ ପାଇଥିଲି, ଯାହାର ପଛ କଥା କିଛି ମନେ ନଥାଏ। ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିପାରୁ ସେ ତା ଅତୀତକୁ ହରେଇ ବସିଥାଏ। ଆଉ ତମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରେଇଥିବା ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲ। ସେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅଟି ତମର ହାତ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି, ଏଇ ପୁଅ ହବ ତମ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ସେ ପୁଅ ବହୁତ ବଡ ହେଇଛି ବୋଧେ ନା? ସେ କଣ କହିପାରିବ? ସେ କିଏ, ତା ଘର କୋଉଠି, ତା ନାଁ କଣ, କିଏ ତା ବାପା, କିଏ ତା ମା? କହିପାରିଲା ସେ? କହିପାରିଲାନି। ସେ ଓଜନ ଅଚିହ୍ନା ପୁଅରେ କୋଉଠି ଅଛି, ଯାହାର ସେନ୍ସ ଫେରେଇବି ମୁଁ ତ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତମେ ତମ ସର୍ବସ୍ୱ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଦୁନିଆର ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରିଥିଲ, ଜୀବନ ମରଣ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ତ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲ। ସେ ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ନିରବ ହଉନି, ସେ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି? ବହୁତ ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ପୁଅ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ ବାଜିବ। ସେଇ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି କୁହ? ସେଇ ପିଲା ନା, ପୁଅ ସେଇ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପିଲା ନା, ଯାହାର ହାତ କଥାରେ ଯୋଉ ମା ପ୍ରମୋଦ କରିଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ମେଟ ପାଲଟି କରିଥିଲା, ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ବଞ୍ଚି ଏକ ଜୀବନ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଯୋଉ ପୁଅ ତା ମାକୁ କହିଥିଲା, ମା ମୁଁ ତ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ, ସେଇ ପୁଅ ତ ମାକୁ କଣ ପାଇଁ ଦେଖ ତ ସେ सीन पूरा मस्त सीन समझ माई माहौल অভিশাপে তো আক্ষেপ করে কৃষ্ণটা মহাবীর Tante te consolará por el día. Tu cariño no puede cambiar. Pero, porque yo no tengo tantísimo de madre. Como yo no te he dado. ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଆଣିଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ବହିଟା ସୁପର ହିଟ୍। Kita dapat hasil malam ini. Ele tadi jawab aku semua. ସମସ୍ତେ କାମ Leva,
মতে ক্ষমা করে দেব যা যা বলছে কেন মেডিকেল যা তো দাদি বুঝতে নেই জীবনে তো যদি না কত লোক পরে পিঠিয়ে বসে তো গাড়ি যায় কৃষ্ণা তার পিঠিয়ে বসে যাতে ওতে কি ভালো জ্বালাও মনে করলে তো বড় কিছু আরে কৃষ্ণ বলতেছি আরে কৃষ্ণ বলতেছি ওরে কেমিটি করা তবে কিছু চল চল বসে চল চল Oh,